नमस्कार बंधुरा फूड एंड कुक चैनेले आरेकटी नतून पर्वे सबाइके स्वागत। आचार खेते आमरा प्राय सकले भालोबासी और सेटा जोदि हय कुलेर आचार तबे तो कोनो कथाई हय ना। आज आमि आपनादेर साथे शेयर करब सहज पद्धतिते बानानो सुस्वादु कुलेर आचार। तो चलुन शुरू करी। एखाने आमी 1 केजी मतो पाका कुल नियेछि, एर मध्य 11टा काँचा कुलो रयेछे। एरपरे कुलगुलोके आमी भालोभाबे परिष्कार करे नेब। कुलेर जे बोटागुलो आछे छाड़िए आमी जलेर मध्य दिए देब। एइभाबे समस्त कुलगुलो बोटा छाड़िए जलेर मध्य दिए देब। एखाने आमी कुलगुलोके 2 থেকে 3 बार चटके धुए निয়েছিলাম। चटके धुए तुले निलाम। एरपरे এই কুলগুলোকে 2-3 দিনের জন্য রোদে শুকাতে দিয়ে দেব। দেখুন কুলগুলোর কালার খুব সুন্দর এসেছে, শুকেও গেছে। এরপর আমি একটি কড়াই বসিয়ে এর মধ্যে মশলাগুলো তৈরি করে নেব। ভাজা মশলাটা प्रथमे दिलाम धने, धनेटा हालका भाजार परे आमी समस्त मशला जिरे मौरी शुकनो लंका तेजपाता दिए भेजे नेब। समस्त मशलागुलो शुकनो खोलाय भेजे नेमे रेखे दिलाम। एरपरे आमी कड़ाईते सामान्य परिमाण तेल दिलाम। तेल दिए सामान्य 5 फोड़न, 2টো शुकनो लंका तेजपाता दिलाम। एरपरे कुलगुलो जेगुलो आछे एइभाबे मुखगुलो फेटे देब। एरपर कुलगुलो दिए भालोभाबे नाड़िए नेब। हालका नाड़िए नेब। स्वाद मतो नुन देब। एखाने आमि 1 चामच मतो नुन दिलाम ओ एखाने 500 मतो आमि गुड़ दिलाम। गुड़ेर साथे भालोभाबे कुलगुलो मिशिए नेब। एखाने आमी जे भाजा मशलाटा भेजे रेखेछिलाम सेटा एबार शिलनोड़ाते गुঁড়ো करे नेब। गुঁড়ো करे একটা প্লেটে নামিয়ে নিলাম। দেখুন এখানে কুলের আচারটা এভাবে হয়েও এসেছে, কিরকম পাক ধরেছে। এরপরে আমি কিছুটা গুঁড়ো মশলা উপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম। দেখুন এইভাবে সাইড থেকে সাদা হয়ে এলে ভাববেন কুলের আচার তৈরি হয়ে গেছে। আবারও কিছুটা গুঁড়ো মশলা ছড়িয়ে দিলাম উপর থেকে। এরপরে আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেব। গ্যাসটা বন্ধ করার পর আমি আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এরপরে এটাকে আমি ঠান্ডা করতে রেখে দেব। আচারটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এরপরে আমি একটি জারের মধ্যে আচারটা ভরে রেখে দেব। মাঝে মাঝে আচারটাকে রোদ্রে দেব। পুরো আচারটা এভাবে জারের মধ্যে ভরে রেখে দেব। কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকুন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।